नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आ गोटे नुआ कैंपिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत। मो पथकर अच्छी नई आगे जंगल। आज जंगल भितर कमी राति बितेमी तो से वीडियो देखेमी चलते आगे देखिए। आगे देखा देखिए कौट रही हाँ हाँ डर ना आग थकने मुझे डरी देखा आर कैंपिंग भिडियो मुझे एकुटिया थी भाई भय लगुला मो सारे आई डरबुनि तो कैमेरामैन तीन जन हेले साहस कर रहा देखिए आगू को राति कौन हो चल गोटे कैन मारी कौट रही देखिए लोक कौन कहते भालुर आतंक किसी ना किसी गाँव लोग तो बहुत कथा कहे कितना डरवा ना आज राति आज बितेया राति बितेबा आज रहा टाइम हो गला चारिटा पाखापाखि है ये जगह पर रहा हाँ नहीं कि ये जगह रहा आज ये क्या मारिबा भालू ही कर पानी पीवा नई की जाती नई यही पर देकी जाती पानी पीवा ठीक अच्छे आम ये कैंप करिया देखा कौ भालू सब आउट देखा तोर मोर कैमेरा तीन जन है डर ना आर भर मुझे गाँधी काटिला डरिकी से तुम के डर ना ठीक अच्छे आस ये मारिया कैंपिंग है रेडी तर भर पाल्टा बिछे दबा भर पसे काटदवा टमाटो टे टाले दो दे आज देखिए तुमको तो डर इसलिए देखिए मत कौन कर देखिया ठीक है आज तो तीन जन हेले हाँ इतना रेस्ट नहीं संध्या हो देखा संध्या हो बस आराम से एथर खाया व्यवस्था करिया संध्या तो खाया व्यवस्था करिया कौन आनते टे पी कौन आनी आप भिडियो सारे जोड़े रुहतु आगू सब कौन कौन हो भालुर शब्द आ दरकार पड़े भालू जब आम हाबड़ा पड़े ताकू आज गोड़ेमु तीन जन हेलु किसी डरबार ना आर भिडियो सीना मुझे डरी कि एथर आ डरबार ना आपण मैंने भिडियो सारे जोड़े रुहतु संध्या हो देखा जोड़े किसी दरकार नहीं कमेंट शेयर तो करंतु 4:30 बजे ठीक अच्छे टाइम हो गला 5टा एबे काठ जोगाड़ करिया गोटे चूल्हा व्यवस्था करिया निया लगेगी चुली धरिकी एबे कौन आम इपी इपी खाइबा देखिया दिया पदा को चल दिया चूल्हा व्यवस्था करिया चुली करिया गोटे चल कोट दिया पथर पथर थुआई दियो आनिया आनी चूल्हाटे करिया करे गोटे कथा तुझा पथर व्यवस्था कर मुझे गात खोलुची चूल्हा करिया चल चला
ତୁ ଯା ସେପଟ କୋଉଠି ଦେଖେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଖେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଉ। देखो जा आगे जा तो थोड़ा और आंगा dia beri dia lah tak kena dia काटो हांगी लगे अरे देश काटा दो रे तो ये पहला नहीं जानना रे हाँ तो पहला नहीं ଜ୍ୟାକେଟଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେବା जैकेट नहीं बा तू अपेक्षा कर तीनटा धर देबा घरे पड़े जैकेट नहीं ଟାଇଗରଟା ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଲୁ କାଲି ଯଦି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ। ହଁ କାଟିଦେ କାଟିଦେ उदा पतर रे चुली लगिगला तू जो उदा काठ जलिया टे कष्ट कर ଭାଇ ଜ୍ୟାକେଟଟା ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି नाइबा टिके रह आ ठंडा पड़ू ପୁରା ନେଇକି ଆଇଛ ଆଉ ପୁରା ଭାଲୁ ବଢ଼ିଆ ଆଜି हल्का पका पानी डाल दे सब काठ पूरा पानी गरम है तो आपको दाबी हम टे गरम टे फोटा पाखर रखी जानी पाखर रख ये तो अंधार हो नईटा ना भालू नई आड़े पड़ जाइले କିଛି କରିହେବନି ବା बारा भी जोड़ा होती ଗାଁ ବି ସେଇ କିଛି ପାଖରେ ନାହିଁ ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚିଲି काठ पूरा लेट करना
ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ଭୋକ ଜୋର କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବା ଦେଖିବା ତାପରେ ରାତି ହଉ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଜି ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ଭାଲୁ ଯାଇକି ଆଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ନଈକି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ। ଏଇ ଟ୍ରକଟା ଧରିକି ବୁଲି ଆସିବା ସେ ଭିତରେ କେଉଁ ମାନେ ଭାଲୁ କେଉଁ ପଟେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପାଉଲ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ଥିବ ଆଉ। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ସେଠି ସେ ଗଛ କତିରେ ରାମ୍ପିଥିଲା ଭାଲୁ। ବାରା ବି ଏପଟେ କାଁ ରାମ୍ପୁଛି ସେ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ହାଇଁକି ପରେ ହଁ ତାକୁ ବି ରାଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇପି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତ ଆଉ କାଟିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପଥର ଦେଇକି ପଥର ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ହଲିରା ଦେଲୁ ଶୀତ ଜୋର ପଡ଼ିଲାଣି ଖାଇଦେବା। ବାବା ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଜ୍ୟାକେଟଟା ଦେ ବହୁତ ଜୋର ଶୀତ କଲାଣି। ତମ ଜ୍ୟାକେଟଟା ତ? ହଁ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଦେ। ଜ୍ୟାକେଟଟା ନାଇଁ ଦେ ଲାଗିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ଠେକେଇକି ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ବି ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ପଳେଇ ପଳେଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ପଳେଇ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ପଳେଇ ବାସ୍ ଟାଙ୍ଗିଆଟା ପାଖରେ ଥାଉ। ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଯେଉଁ ରକମ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ମାରିଦେବା ଟିକେ ରୁହ। ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଶୋଇ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଖାଇଦେଲେ ଖାଇକି ଶୋଇବା ଟିକେ ଶୋଇ ସାରିକି ଦେଖିବା ଭାଲୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଭାଲୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଲୁ ସେଇଦିନ କଥା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହବ ନା ଭାଇ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଆସିଛି ଏବେ ନା ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଚାଲ ଯିବା ଥରେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଓ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ନା ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯଦି କାଳେ ଭାଲୁ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରୁଛି। ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ଧରେ ଏ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଆସ। ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଚାଲି କରାଇ। ହଁ ଭାଇ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଜୋରେ। ଡର ନା ମୋ କ୍ୟାମେରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଭଲ ଯାଉଛି ଟାଙ୍ଗିଆ ଦେଖୁଛୁ ତ। ଆରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ତ ଦେଖୁଛି ତା ନଖକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇପଟେ ଦେଇ ଭଲ ଆସନ୍ତି ଏଇ ତଳ ତଳ ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। এইপরে ইয়ে নাই
शब्द शुभ शब्द शुभुଛି सतर भालू ना 12 ठीक है ଚାଲ ପାଖକୁ मो साथ कर दे इसका खाने वाली पड़ी है कि राडा कौन था अरे भाई अब ऊपर चल पड़ेगा रा 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 तो देखा पुसिया तो हो गया हां मत नहीं हेलो हे के है अरे के अच्छा मो डारी में आई तू मो संग आई मो संग तू बेस्ट दौड़ ना पड़ जा चलो अरे भाई चलो चलो जल्दी जल्दी काम पूजा ठीक है बैग भाई एटा भल जगह नुह गोटे खतरनाक जगह पड़ जाइए भारी भय लगे आम भी छुटे छुटे पड़ू आ कौटी देखी दरकार पड़े कैंपिंग करूँ कहीं देखा आसू भारी भयंकर जगह तो बाल बंचे आहरी लाभ और केते भिड़ हम अरे भाई जल्दी जल्दी भाई मो हाथ गोड़ कौन है कैमेरा धरी हेनी भाई चल चल अरे भाई टॉर्च आनो अरे स्टैंड ठीक है अरे स्टैंड है ने भाई शब्द एपटे गला